Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa dhalibatina mi yaumina hadha ila yaumil akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Al Hidayah Griya Taman Asri ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih, nerusaken syarat-syaratnya takbiratul ihram. Sak mangke syarat yang ke-10, wa ayyusmi'a, lan yento ngerungokake, aweh kerungu. Nah niku luwih enak nggih. Wa ayyusmi'a lan yento aweh kerungu. Nek bahasa Indonesia memperdengarkan. Jadi enten mendengarkan, ada lagi memperdengarkan. Kalau mendengarkan itu yang bersuara orang lain. Tapi kalau memperdengarkan yang bersuara itu kita. Kita memperdengarkan. Nah niku memperdengarkan. Aweh kerungu sapa wong, aweh kerungu nafsahu ing awake dhewe, memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Jami'a khurufiha ing sekabehane pira-pira hurufe takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu termasuk rukun qauli, rukun salat kategori harus diucapkan. Diucapkan itu oleh lesan dengan bersuara. Jadi kudu ana swara sing muncul saking lesane niku. Standar dasar telinganya sendiri itu mendengarkan. Bisa mendengar apa yang diucapkan oleh lesan. Dalam hal ini takbiratul ihram yang dibaca itu telinganya sendiri mendengar. Dalam kondisi normal tentunya. Mboten nduk tengah-tengah kebisingan suara mesin pabrik utawa suara deru kendaraan yang padat sing ramai. Mboten nggih, kondisi normal di rumah ndak ada suara-suara lah niku jenengan maca liri kan pun krungu. Ya seperti itu sudah cukup. Meskipun nanti ketika di tengah-tengah keramaian suara yang seperti itu kita ndak mendengar. Mboten napa-napa wis diarani cukup. Tidak mendengar itu karena faktor luar. Tapi diri kita sudah bersuara yang sekira telinganya sendiri itu sudah mendengar. Sebab niki rukun qauli. Mboten kenek di batin.
Niki yang sering terjadi salah paham nek mboten ngaji. Dadi salat ketika takbiratul ihram niku disangka ngangkat tangane niki sing dipentingno. Sementara lesane niki, bibirnya, mulutnya niki ndak ada suara. Mboten ono kalimat Allahu Akbar. Mek tangane tok diangkat terus sendakep. Atine sing muni Allahu Akbar niku atine, ngonten niku mboten sah. Karena takbiratul ihram ini rukun qauli. Di dalam sholat itu ada rukun fi'li yang dikerjakan, ono ngadeke, ono ruku'e, ono sujute, ono longgo, niku rukun fi'li. Di dalam sholat juga ada rukun qauli. Takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, membaca salam, niku rukun qauli. Semua itu harus lesan kita itu bersuara, nggih. Sekira telinganya sendiri itu mendengar. Justru ngangkat tangan ketika takbiratul ihram niki ngangkat tangan niki sunnah. Yang seandainya tidak dikerjakan niku salatnya tetap sah. Cara jenengan salat muni Allahu Akbar, tangane gak diangkat. Niku malah sah tasian. Cuma ndak melakukan sunnah ngonten mawon. Tapi kalau dibalik, tangannya diangkat, bibirnya lesane niki ndak ada suara sama sekali. Meneng-menengan, diangkat moro-moro sendakep langsung Fatihah, boten sah. Karena ini bukan takbiratul ihram namanya. Sebab syarat yang ke-10 harus memperdengarkan suara niki. Suara kita itu harus kita perdengarkan sendiri saat membaca takbiratul ihram kepada telinga kita. Kan jaraknya mboten cuma sak jengkal, sak kilan gak sampai. Antara bibir dengan telinga niku. Jadi mesti kerungu. Selirih apapun pasti terdengar kalau bersuara. Tapi nek mboten nyuwara nggih mboten kerungu di batin. Lah niku mboten sah. Pun semuanya huruf mulai A sampai bar. Mboten mek Allah akbare ndo ati. Ngoten niku nggih mboten sah. Jadi Allahu Akbar, semua huruf dari A sampai bar niku telinga kita itu harus mendengarkan dari mulut kita masing-masing. Niku ngonten. Yang ke-10. Yang ke-11, lho niki nek dielmoni niku masih takbiratul ihram kita ngelakoni ket cilik. Niku kadang nggih keliru nek mboten dielmoni nggih. Tapi nek dielmoni sok dadi 16 syaratnya niku. Padahal kalimatnya cuma 2 kata. Allahu Akbar, Allah dan Akbar. Yang ke-11 wadukhulul waqtil. Oh niku wau 12 nggih. Kura kilo 10. 12. Sekarang yang ke-13 nggih. Sing 11 kemarin tidak boleh berhenti di antara 2 kalimat Allah dan Akbar. Meskipun berhenti yang lama atau berhenti yang sebentar. Wakaf ndak boleh. Jadi kudu sambung Allahu Akbar. Mboten kenek Allah Akbar. Iku pedot, ngonten niku mboten sah takbire. Nggih. Kecuali hune niku asline muni tapi wong liya gak kerungu, dheweke kerungu. Allahu Akbar. Hune liri, tapi muni. Mboten napa-napa, tapi nek betul-betul dipedot Allah Akbar, ngonten niku mboten sah. Wakaf, berhenti. Yang ke-13 wadukhulul waqti lan manjinge waktu, masuk waktu. Cara isya nggih wis adzan isya.
Nek sak mangke enak tengere masuk waktu sholat niku nggih kita mendengar adzan utawa ana alarm jam otomatis nang HP niku jadwal sholat disesuaikan dengan lokasi. Wah niku pun eco wis. Takbiratul ihram baru boleh, baru sah dikerjakan kalau sudah masuk waktu sholat yang dituju. Mau sholat isya tapi durung adzan takbiratul ihram sih. Wis karo tak enteni aku soale maca surat engkok panjang misale. Sholat dhewe misale nggih. Wis takbiratul ihram saiki ae. Soale engkok mari jamaah isya bareng-bareng karo wong-wong. Lah aku biasa sholat iku ngatamno Quran saiki wayahe tak waca sak juz. Wis durung isya gak apa-apa lah takbiratul ihram saiki. Engko sik bareng buyare karo wong-wong sing nduk masjid. Misale niki nggih, kula gawe contoh sing sesuai. Nek liyane niki kan kita nggih takbiratul ihram nggih rata-rata wis masuk waktu sholat. Tapi seandainya terjadi contoh yang seperti saya sebutkan itu, dia takbiratul ihram sebelum masuk waktu sholat yang dituju, ndak sah. Nggih. Sebab mulai takbiratul ihram niku mulai sholat, dan syaratnya sholat itu sudah masuk waktunya. Nek belum masuk waktunya sholatnya nggih mboten sah. Aku kok lunga adoh wis salate tak rapel saiki ae. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib tak kerjakno saiki ae. Engko enak gak atik salat. Mboten kenek ngonten niku karena waktunya belum masuk. Jadi kanat alal mukminina kitabam mauquta niku wajibnya sholat itu sudah ada waktu yang sudah tertentu, yang sudah ditentukan. Mboten kok sing penting sholat, tapi sholat yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Termasuk syaratnya sudah masuk waktu sholat. Loh, apa hubungannya karo takbiratul ihram? Lah takbiratul ihram itu menjadi permulaan sholat. Sholat bukan dimulai dari Fatihah. Tapi sholat itu dimulai dari takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram harus sudah masuk waktu sholat. Tidak boleh sebelumnya. Meskipun hanya selisih 2 detik misalnya. Selisih 2 detik aja tidak boleh. Karena belum masuk walaupun 2 detik niku. Harus sudah masuk waktunya sholat. Baik niki sholat fardu maupun sholat sunnah. Sholat sunnah yang punya waktu khusus seperti duha. Duha mboten angsal ba'da subuh terus duha. Wong matahari saja belum terbit. Seandainya sudah terbit juga belum boleh sholat duha. Karena matahari belum naik 1 tongkat pramuka, 1 tombak nek rumiyin. Qadra rumkhin. Baru sholat duha itu boleh masuk waktunya itu semenjak matahari naik 1 tombak. Nek sak mangke sekitar jam 6 jenengan tingali waktu duha. Ya di situ baru dimulai boleh sholat duha niku. Sebelumnya ndak boleh. Meskipun niku sholat sunnah. Bukan berarti wala tase sunnah. Sunnah pun ada macam-macam. Ada sunnah yang mutlak. Tidak ada waktu tertentu khusus. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Nek duha nggih gak boleh. Nggih. Duha siang hari, duha malam hari. Ada waktunya meskipun niku sunnah. Nek mutlak boleh. Sampeyan sholat lapo. Wis gak lapo-lapo aku kepingin sholat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Atiku iku tenang nek tak gawe sholat. Ngonten niku gak butuh pagi, siang, malam. Yang penting bukan waktu yang dilarang. Nanti ada waktu yang dilarang sholat. Mboten masalah selain waktu yang dilarang ndak ada ketentuan waktu. Atau sebab misalnya sholat gerhana.
Gerhana itu ndak punya waktu khusus. Nek gerhana bulan yo malam, nek gerhana matahari nggih siang. Kapan? Yo nek wis gerhana muncul. Mulane salat gerhana itu nggih baru boleh dimulai takbiratul ihram ketika terlihat betul-betul sudah terjadi gerhana. Nggih, kalau wis ketok kalau bulane ketutup gerhana bulan langsung takbiratul ihram. Kalau belum nggak boleh. Gerhananya jam 10 malam. Gerhana bulan. Wis engko wong-wong nek diceluk jam 10 bengi angel, wis dilaksanakan habis isak saja. Karepe inisiatifnya bagus. Nah niki nek mboten gawe ilmu niku kan kadang wong niku akale niki kemajuan nggih. Gak dibarengi ilmu niku gawat. Enak mari isak ae wong-wong gak usah mulai langsung sholat gerhana lah. Nek ngenteni jam 10 kongkon balik maneh ngabot. Ya wis. Ngonten niku mboten sah. Keliru. Sebab ada sebab gerhana. Kalau ndak ada sebab ya nggak boleh sholat gerhana niku. Ndak sah, ndak bisa. Nggih. Lho kan kok bengi podo kan malam ini juga tanggalnya podo. Ndak, beda. Niku namanya sholat yang memiliki sebab khusus. Zatus sabab. Contoh malih sing sering niku tahiyatul masjid niku lho. Niku kan karena sebab masuk masjid baru ada sholat tahiyatul masjid. Maka takbiratul ihramnya juga harus di dalam masjid. Karena niki sholat yang ada sebabnya. Masuk waktu sholat tahiyatul masjid kalau sudah sebab masuk masjid. Wis aku tahiyatul masjid nduk omahe. Engko nduk masjid kari qobliyah isa. Lho tahiyatul masjid kok nduk omah. Belum masuk masjid. Berarti ya belum ada kesunahan tahiyatul masjid wong belum masuk masjid. Ada kesunahan tahiyatul masjid itu kalau kita sudah menginjakkan kaki masuk ke dalam masjid. Nah, niku ngonten. Yang ke-13. Sekarang yang ke-14. Wa iqa'uha halal istiqbali. Wa iqa'uha lan numibaake takbiratul ihram. Harus dikerjakan takbiratul ihram itu halal istiqbali ing dalem nalikane tingkah ngadep kiblat. Sudah menghadap kiblat baru takbiratul ihram. Ndak boleh tasik ngadep ngetan ngenten iki kaya kula ngadep ngetan ngenten iki terus berdiri menghadap ke timur lalu takbiratul ihram. Allahu akbar. Setelah takbir baru badannya diputar ke barat. Mboten sah. Karena sholat itu dimulai takbiratul ihram dan sholat itu wajib sesuai syarat menghadap ke arah kiblat. Jadi menghadapnya nggih sejak takbiratul ihram. Niku yang ke-14. Harus sudah menghadap kiblat terlebih dahulu. Nggih. Sing sering diterangno kiblat niku nek jenengan di dalam Masjidil Haram ketok Ka'bah berarti jenengan itu harus menghadap ke arah Ka'bah. Baik jenengan niku pas tengahe Ka'bah, pucuke Ka'bah, pinggire Ka'bah, pokok menghadap Ka'bah niku pun sah. Nek samangke kan eco wis ana sofe melingkar enten kelihatan softnya itu. Teko marmer niku wis ketok nggih enak. Seandainya tidak niku iki rodok menceng titik, tapi mencengnya tetap kena pucuke Ka'bah, tengahe Ka'bah, pinggire Ka'bah, semuanya sah. Kalau di luar Masjidil Haram ndak kelihatan Ka'bah, maka menghadapnya itu menghadap Masjidil Haram. Meskipun kenyataannya niku gak pas Ka'bah. Kalau Masjidil Haram menoroi kalau, ya salat menghadap menaranya niku wis dianggap sah. Kalau ketok menoroi kalau. Atau kalau sekarang niku kalau dari kejauhan nek nduk sekitar Mekah ketok jam.
Ya. Tower jam niku. Lah. Niku pun sah. Karena sudah menghadapkan ke arah Masjidil Haram. Bagi di luar kota Mekah, nggih arah Mekah mana? Termasuk kita di Indonesia. Mekah iku ndi? Mekah iku kulon kono lho. Yes, arah kulon niku mbok menceng rodok kanan, mbok menceng rodok kiri niku boleh, sudah sah. Mboten kudu persis presisi gak geser meskipun 1 jarum, mboten. Yang seperti itu sulit. Kata wong salate gak sanggup. Awake doyong titik ngoten mawon kok dianggap berpaling dari kiblat. Doyong titik nganan, doyong titik ngiri. Masjidnya wis bener ngadep kiblat, tapi nek pundake lah niku nek ate kudu persis. Tapi karena yang penting itu arah. Sehingga wong biyen niku ya ngadep kiblat, di kiblat iku ngulon. Ngoten niku wis bener. Walaupun seandainya secara napa ilmu falak hisab niku posisi Pulau Jawa dengan Mekah niku agak dari arah barat nggih. Dari arah barat cara gawe kompas ngonten, setelah ketemu barat niku digeser ke utara sedikit. Nggih. Digeser ke utara sedikit. Nggih. Pinten derajat niku nggih. Nah, niku digeser ke arah utara sedikit supaya pas dengan kota Mekah asline. Tapi seandainya barat niku sudah sah. Dadi jenengan mboten usah ragu. Masjid iki ngadep ngulon iki kurang ngalor titik, mboten napa-napa. Sebab yang penting itu arah mana Ka'bah, mana Mekah sana. Nuding sana ngulon niku wis cukup. Nggih, sudah cukup. Ndak harus persis sebab kenyataannya ya awak dhewe gak ketok kecuali koyok Mbah Bolong biyen. Begitu takbiratul ihram Ka'bah niku seperti terlihat mata. Nek niku nggih kudu persis koyok sing didelok. Tapi karena kita terbatas wong sing nduk njabane Masjidil Haram mawon sing penting Masjidil Harame meskipun gak pas Ka'bahe. Karena yang penting itu arah kiblat. Mulane ditambahi arah. Mboten menghadap kiblat persis, mboten menghadap arah kiblat. Arahnya mana sana? Oh ya wis cukup. Nah niku jenengan mboten perlu ragu. Tak delok nduk kompas iku kok kurang ngalor. Mboten masalah, jenengan mboten perlu ngalor dhewe. Nggih. Liyane lurus soft terus jenengan serong dhewe. Kadang kan enten wong niku sajadahe diserongno dhewe. Padahal liyane wis sesuai soft. Ngonten niku tambah keliru. Nggih, napa malih dadi imam. Nggih, liyane wis lurus dadak imam niku diserongno dhewe ngenten. Niku kok sing pojok kanan, akhirnya nek melok sajadahe imam diserongno ngenten, sing pojok kanan niku posisine berada di depan imam akhirnya. Sajadahe serong berarti ke sana. Lah sing pojok mriko ngarepe imam wong imame merong serong mriko. Nah, dadi mboten perlu repot koyok ngonten, sing penting arah niku pun sah. Banyak masjid-masjid itu yang kalau kita teliti, oh iki kurang nganan, oh iki malah kengananen niku nggih enten. Nggih. Ngonten niku semuanya sah. Sing penting sudah menghadap arahnya niku lho. Sing wingi kan rame mengalami pergeseran lempeng bumi sehingga Pulau Jawa itu arah kiblatnya harus dirubah. Niku nggih ilmu nyar-nyaran ngonten mawon dipraktekno. Tapi fikih ket biyen wis baku, yang penting itu arah. Dan menghadap kiblat itu ndak cuma sholat. Orang mati dikubur niku juga harus menghadap kiblat, miring niku miring kiblat. Dan itu juga arah. Niku arah. Ten nggone Mara Sepah ngen mulung mriku. Niku kula tingali kuburan niku gak ana sing lurus. Dadi siji rodok menceng mriki, siji enten sing siji ngenten ngonten niku, nggih. Nggih mungkin ngonten wau ana sing iki kuranganan iki digeser dhewe padahal liyane wis lurus sesuai dengan tanah niku wau wis didepno ngulon.
Akhirnya enten sing diserongno nganan. Liyane niru nganan-nganan ana sing tetep ngulon wis. Ngonten niku nggih sah sedaya, mboten perlu kuburane dikeduki terus ayo dilurusno maneh iki, wajib soalnya menghadap kiblat niku. Nanti ten mriki enten ten ngene kitab niki. Safina niki ketika terkait prosesi pemakaman. Termasuk yang harus digali lagi nek nyar-nyaran ngubur tapi nggih. Adalah mayit yang dikubur tidak menghadap ke arah lho nggih. Dadi mayit niku didepno ngetan ternyata. Loh, kula niku ndi? Kono. Oh, tak kira kono, tak mayite tak sendekno ngadep ngetan mrono. Lah kudu dikeduk nek nyar ngonten niku. Karena menghadap kiblat itu hukumnya wajib bagi mayit niki. Dihadapkan ke arah kiblat niku. Dadi mboten cuma salat. Mulane nek geger-geger arah kiblat bahasae guyonane Yai Maimun niku rumiyin nate diundang kados seminar ngonten terkait dengan Masjid Demak Bintoro. Masjid Demak Bintoro niku nek jenengan cek niku nggih ngulon. Kurang ngalor titik ngonten. Nggih, rada lumayan lah kurange niku ngalore niku kurang lumayan. Wah, akhirnya di seminarno apa perlu ngerubah Masjid Demak iki ngadepe ngonten. Yai Maimun termasuk salah satunya yang diundang. Nggih ngoten wau mboten ngerti nek sing penting niku menghadap ke arah, mboten kiblat, mboten Ka'bahnya niku mboten. Niki lho, sakmangke kan enten langsung ditarik garis aplikasi founder kiblat utawa gawe Wikimapia, ditarik garis seret teko titik masjid niki sampai titik di atas Ka'bah lho, posisine tembok niki lho ketok teko satelit niki. Kurang ngalor. Ngonten niku mboten masalah. Nggih mboten masalah. Sebab yang penting arahnya niku wis cukup. Nggih. Sampeyan nek kenceng ngene, kuburan-kuburan niku ya kudu sampean keduk kabeh. Sampeyan depno kiblat sing bener. Ngonten. Lah nek ngedepno masjid niku kan gagah, polahe bongkar-bongkar terus ya gak melok dhuwit nggih. Lah tapi nek kuburan nggih mboten enten gagah. Dadi kadang wong niku nggih ngonten niku nggih. Nah, niku dadi niki kula sampekno niki supaya jangan sampai di mana-mana nggih ten pundi-pundi jenengan manggen ndak perlu meributkan posisi kiblat iki kurang rene kurang. Pokok wis ngadep ngulon niku wis sah sedaya. Ngadep ngulon niku sah sedaya. Kada di sekitar kita niku kula nggih sempat ningali. Nek sing lurus betul ke arah niku siji ngampel. Loro Masjid Baudin ngelom niku. Riyadhus Shalihin Wonocolo niku lurus. Nggih. Nah, lintune niku ada yang kurang titik, enten sing kurang wake, tapi wis ngulon punan. Nggih. Sudah ke arah. Lah nek ngadep ngalor ngidul lah niku mboten sah. Jelas mau ngadep ngidul. Nggih. Lu kan fa'ina ma tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kamu menghadapkan di situ ada Allah. Ya, tapi arah kiblat itu simbol tauhid. Orang Islam itu diperintahkan menghadap kepada satu arah yaitu kiblat. Ka'bah dalam hal ini arahnya nggih niku adalah simbol satu kepada Allah, niku simbol tauhid, kepada sesama manusia umat Islam niku simbol persatuan. Nggih. Pun niku ke-14. Yang ke-15 wa alla yukhilla lan yento ora nacatake alias ngerusak sapa wong musolli yang salat niki ketika takbiratul ihram itu tidak merusak biharfin kelawan sak huruf min hurufiha saking pira-pira hurufe takbiratul ihram. Misale napa? Kaf, tapi ngenten iki kadang angel. Nek wong awam mboten ngerti dimaklumi. Nggih.
Kaf diganti kof. Dadi karepe Allahu Akbar, titik mawon akbar. Umpama ana keke niku titik mawon, akbar niku kan kaf. Tapi nek sampai dadi kolkolah Allahu Akbar sampai dadi kolkolah karepe cek fasih misale nggih. Allahu Akbar. Lah kok dadi kof? Padahal nek kof niku dadine akbar niku nggih luweh dikubur. Wong kobaron niku kuburan nggih. Akbar berarti luweh dikubur. Wis gak nyambung ngerusak niku. Kaf diganti kof sampai metu kol-kolae. Karuan mboten ate mboten masalah. Allahu Akbar. Umpama metu titik Allahu Akbar. Tapi nek digietno sampai dadi kof Allahu Akbar. Lho niku jelas kof nek adek niku. Pun niku merusak satu huruf saja, bukan takbiratul ihram namanya. Nggih. Karena merubah, merusak, mengganti sehingga maknanya berubah, namanya bukan takbiratul ihram. Kalau bukan takbiratul ihram berarti ya ndak ada takbiratul ihram, salat ndak ada takbiratul ihram, ya ndak sah salatnya. Takbirnya ndak sah berarti salatnya juga ndak sah. Urutane niku ngonten mesti kok sak teruse niku. Yang ke-16 lah niki terakhir. Syaratnya kan ada 16. Niki nek jamaah. Wa takhiru takbiratil ma'mumi lan ngakhirake takbiratul ikhrame makmum yang di belakang niku. An takbiratil imami saking takbiratul ikhrame imam. Makmum jangan mulai takbiratul ikhram kecuali imam itu sudah selesai bar. Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar. Jangan barengi apalagi mendahului. Barengi mawon imam durung bar dhek wis Allah. Niku termasuk barengi. Harus diulang lagi karena takbir sing barengi imam niku ndak sah. Batal takbire. Berarti dia harus dimulai awal takbiratul ikhram lagi. Setelah imam selesai takbiratul ikhram. Aku selok kesusu wis tak barengi ae. Lah wong jamaah niku komandoe imam dibarengi. Siapa yang imam, siapa yang makmum mboten jelas. Nek barengi liyane takbiratul ikhram dan salam, niku makruh, haram tapi mboten makruh, haram tapi salatnya masih sah. Haram tapi salatnya masih sah. Haram niku nggih dosa, gak cocok karo niate, wong niate makmuman barengi imam. Tapi salatnya tidak batal. Kecuali barengi takbiratul ikhram kali salam. Niku salate batal. Salate batal. Baru sunnah barengi niku ketika imam membaca amin niku lho. Salat berjamaah niku satu-satunya makmum sunnah barengi, liyane mboten enten sunnah, haram lintune niku. Niku satu enten sing berpendapat makruh, nek disiki nek nyalip haram, nek barengi makruh. Enten sing barengi niku wis haram pisan. Satu-satunya sunnah barengi imam niku amin. Lah niku sunnah bareng. Mulane dikasih kesempatan imam itu untuk tarik satu nafas. Waladhdallin. Set ambil nafas imam bareng sama makmum amin. Imamnya nggih muni. Lah niku sunnah.
Jangan makmum disii waladhdallin amin. Imame sik lin, makmum langsung disalib amin. Imame ambil nafas wis kauman bareng. Ngonten niku makruh. Disii amin, tapi nek disii gerakan soalnya kan mboten rukun, nah disii rukun niku lho. Disii rukun. Nah niku mangke enten nek wis bahas niku nggih. Dadi enten disii rukun fi'li, enten barengi sik nggih cerita barengi niki. Barengi rukun fi'li, barengi rukun qauli. Niku beda-beda bahasane. Pun niku syarat yang ke-16, takbiratul ihramnya makmum harus setelah takbiratul ihramnya imam. Jangan mendahului, termasuk juga jangan menyertai, barengi. Meskipun hanya sebagian, imame wis mari Allah kari akbar, makmume Allah. Padahal imamnya durung akbar. Imamnya baru Allah, makmum nyusul Allah. Padahal imamnya durung akbar. Wonten niku nggih mboten sah. Nggih. Falau qoronahu fi juz'in minha lam tasikhal qudwah. Nggih. Jamaahe mboten sah. Nek kepingin dihitung jamaah, diulang takbiratul ihram. Kalau ndak mau dihitung, kalau ndak mau mengulang, berarti sah sebagai sholat sendirian. Nggih. Gak gelem mengulang padahal barengi takbiratul ihram imam, jatuhnya itu sholat sendirian. Karena berjamaahnya ndak sah, makmum barengi. Takbirnya ndak sah berarti jamaahnya ndak sah. Secara berjamaah, tapi kalau secara sholat sendiri, nggih terserah, yang penting memenuhi syarat yang 15 sebelumnya niku. Sampun. Didamel tanya jawab mawon niki. Napa diterusno syarat Fatihah? Mangke nek mboten enten sing takon kula terusno. Nggih, Al-Fatihah. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Nggih. Nggih. Kalau napa? Ya, niku. Nggih, niku termasuk. Nggih, niku termasuk penting niku, nggih. Nggih. Jumatan niku harus dikerjakan di dalam waktunya sholat duhur. Ketentuannya ngonten. Nanti ada di sini enten mangke. Termasuk syarate sholat Jumat itu dikerjakannya itu fid duhri, di dalam waktu sholat duhur. Jumatan niku tidak hanya sholatnya saja, tetapi juga diawali dengan 2 khutbah. Maka 2 khutbah sebelum sholat itu juga sudah harus dikerjakan setelah masuknya waktu sholat duhur. Mulane pastikan bahwa duhur itu sudah masuk. Kula seneng nek ana napa masjid ada pengumuman niku seneng, karena semakin panjang pengumuman niku dipastikan waktu duhure niku engko masuk. Sebab kula berkali-kali nate kula sampekno nggih, jenengan saged mraktekno. Kita itu perlu curiga, nggih, perlu waspada dengan jadwal salat yang sudah beredar niku, baik yang berupa jam tit niki atau jadwal yang di kalender itu. Kita cocokkan dengan ilmunya yang diajarkan di dalam fikih niku.
yaitu duhur itu dimulai ketika matahari bergeser dari titik tengah. Titik tengah niku istiwa, matahari tepat di atas kepala kita. Niku dereng duhur. 4 menit kemudian nek cara ulama nek jenengan tingali jam istiwa niku. Jam istiwa niku duhur pasti 12 lebih 4. Rumiyin. Nek kepingin ditambahi nggih lebih 5. Cek gampang ngilingno. Tapi ulama biyen niku nek gawe jam jadwal salat istiwa, rumiyin usum jam WIB jam istiwa niku usum. Sak mangke istiwa niku sudah mulai bergeser. Padahal istiwa niku sing jam temenan niku istiwa asline. Karena disesuaikan dengan lokasi. Nek jam WIB niku kan jam kesepakatan. Jenengan bayangno Banyuwangi kali Bali niku nyebrangi mek titik ngonten tok, tapi selesene langsung sak jam. Sementara Banyuwangi kali Sumatera pinggir pundi mawon, karena semuanya itu ikut waktu Indonesia bagian barat, niku ndak ada bedanya. Kan niki jam kesepakatan niku. Bahwa sekarang jam 7, sekarang jam niku jam kesepakatan. Jam yang sebenarnya itu jam matahari niku. Karena pas posisi kita di mana matahari di situ. Istiwae mriki kali istiwae Jombang niku beda. Nggih. Nah niku koyok ngonten. Sehingga jenengan seksekno besok salat Jumat nggih. Jenengan berdiri utawa jenengan ono cagak listrik niku ketinggal mangke. Iki wis zawal, bahasane kan nek dhuwur niku wis zawal. Matahari wis lingsir, srengenge lingsir wis bergeser atau belum. Berarti harus ada bayangan di sebelah timur sedikit. Kan matahari bergeser ke barat. Ada bayangan di sebelah timur sedikit niku wis dhuwur. Lah, kula sering sing nanti kula critakno. Matahari itu bahkan bayangannya itu masih ada di sebelah barat. Lho iki bayangane istiwa ae durung iki. Tapi wis adzan kabeh niki. Nggih. Kula niku nyek lho iki istiwa ae durung iki nek ndelok bayangan iki lho. Mobil kula tingali waktu nduk dalan iki lho, cagak kula mandeg. Mobil, cagak iki bayangane sik sebelah kulon, berarti srengenge durung istiwa iki. Tapi di mana-mana sudah adzan. Nggih. Meskipun itu adzan yang pertama. Nggih. Karena nanti ada sakjane bener adzan. Wong niku mungkin pikirane ngonten. Pikirane niku antara adzan pertama karo adzan kedua iku kan ono salat sunnah. Tapi nek kadoan koyok ngonten niku, sementara enten masjid niku nggih, niku mboten adik pengumuman. Begitu selesai adzan pertama salat sunnah langsung Bilal niku ngadeg. Nggih. Masjid Ketegan depan PLN niku lho sing jero niku lho nggih. Niku mboten tahu ana pengumuman niku. Kula nggih sempat deg-deg niku khutbatan mriku niku. Istiwa durung wis adzan salat sunnah nggih. Padahal salat sunnah niki durung masuk waktu zuhur. Diarani qobliyah zuhur nggih yok napa? Ya salat sunnah ngoten mawon jatuhnya wong durung zuhur ya. Nggih. Padahal sholat sunnah itu qobliyah niku harus sudah masuk waktunya dulu. Baru sebelum fardu. Nggih. Lah, ngonten niku seandainya terjadi nggih Jumatane mboten sah. Kula sanjang takmire niki jenengan coba ten luar niki dereng duhur wau kula cerita. Nggih jenengan damel tema. Nggih nek ngonten kula gak munggah sik. Bilale wis ansitu asma'u wa ati'u rahimakumullah kula gak munggah. Wong-wong wis tolat-toleh. Kok gak munggah-munggah khotibe iki wis teko apa durung padahal ten ngarepe mimbar punan. Nggih. Setelah dirasa cukup kula munggah tapi nggih tetep mamang wong gak di mboten delok metu sik. Nggih, gawe kira-kira mawon kula nduk ndukur mantun assalamualaikum. Assalamualaikum kan mboten rukune khutbah. Rukune khutbah kan baru mulai alhamdulillah. Nggih. Salam terus kula longgo Bilale adzan. Selesai Bilal duduk, adzan duduk nggih kula mboten mulai sik. Sampai kula yakin betul-betul iki wis rodok suwe. Nggih rodok dipendeliki wong-wong tapi wong-wong kan mboten ngerti. Pikire nek wis adzan niku wis salat. Lah yang seperti itu coba jenengan perlu untuk meyakinkan.
Syukur-syukur nek Jumatane niku di jam enten ten Masjid Kedurus pinggir jalan raya. Karena kanan kiri niku pegawai kantor atau pabrik. Kula seneng Jumatane niku pokok jam 12 tit adzan Jumat. Karena itu jam istirahat kerja. Meskipun manjing duhure niku setengah 12, Jumatan ini tetap jam 12. Karena kesempatan orang istirahat kerja sekaligus Jumatan lah nek durung sebab ya nek melok juragane Islam. Oh Jumatan niki setengah 12 metu, jam 11 metu. Kena juragan sing disiplin sing duwe wong Jepang nggih, wis enggak mau tahu kerja ya kerja urusan ibadah pribadi-pribadi. Ketentuannya jam 12 ya jam 12. Nggih kelabaan. Imame wis salat niku. Wis mudhun teko khutbah wis salat niku jam 12 niku nek atik dimulaine setengah 12 nggih ya. Niku mawon nek khotibe suwe lah, nek khotibe cepet selesai Jumatane. Jadi kula seneng niku Jumatan niku dimulai jam 12 khususnya di wilayah perkantoran, pabrik niku pun melok jadwal awal niku ndak harus. Sing penting masih berada di dalam waktu sholat duhur. Nggih. Kula nate nemoni ten Madura niku mboten sami. Enten sing jam 1, enten sing setengah 1. Ngonten niku nggih bagus. Karena kondisional wilayah masyarakatnya niku mungkin sibuk nang sawah nek diadani awal-awal niku kok gopo kabeh wis rada mundur titik lah setengah 1 utawa jam 1 Jumatane. Bagus karena masih berada di dalam waktu duhur dan menyesuaikan dengan kesibukan masyarakat niku sing penting. Buat apa diadani tapi masyarakatnya sik di dalam pabrik gak iso metu. Terus fungsine adzan iki napa mek ngiming-ngiming tok. Ayo sampean gak salat ta nduk jero pabrik ae. Nelongso nang jero pabrik niku nggih aku ya sakjane kepingin jamaah tapi ya apa iki sik salat Lah nggarai wong gelo. Padahal waktu duhur masih panjang. Sampai nanti bayangan itu tingginya sama dengan benda. Ketika bayangan tingginya sama dengan benda plus waktu istiwa tadi 4 menit niku bayangan 4 menit niku selesai duhur masuk waktu asar. Waktu sepanjang itu kenapa harus kita paksakan sholat di awal waktu semua? Nggih apik mawon nek memang wis longgar. Tapi kalau kondisional lingkungannya itu ndak sama, bikin ndak sama niku bagus. Nah, termasuk Jumatan mangke cobi. Nek terjadi belum duhur khutbah dimulai, nggih khutbah niku mboten sah. Nggih. Diulang malih. Nggih, dadi khotib niku terutama, khotib niku cak durunge mlebu masjid niku coba berdiri dulu di depan masjid iki pastikan waktune jadwal salat dengan yang matahari yang sebenarnya niku pas napa mboten. Kula sering niku mboten pas. Nggih. Beberapa kali niku mboten pas, kedisiken. Coba jenengan bener napa mboten? Sing kula napa praktekno melihat langsung pada bayangan ketika sholat duhur niku terutama Jumatan. Nek enten pengumuman niku rada aman, pole rada molor-molor ngoten nggih. Nggih niku ten Ketegan niku mboten ada pengumuman, Pak, langsung. Begitu adzan pertama sholat sunnah langsung Bilal munggah selesai langsung khutbah niku. Nah niku menjadi persoalan bersama. Ten mriku takmir nggih kudu ngerti fikih niku nggih ten mriku nggih. Ten mriku takmir harus juga mengerti fikih. Nggih, sampun wonten malih? Sampun nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin
farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah, sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.